ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان اپنے میزبان گوہر شمس کے ساتھ. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے علی محسن بھائی کا کہ جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نہ صرف اپنے آپ کو کھڑا کیا بلکہ اپنے جیسے بہت سارے ہزاروں لوگوں کے لیے آپ ایک مشعل راہ ثابت ہوئے. علی محسن، آپ آمور فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ نے آمور فاؤنڈیشن کے مختلف پروجیکٹس کا ذکر کیا، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ بتائیے گا کہ آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے آمور فاؤنڈیشن میں. آپ بحیثیت کس سیٹ پہ کام کر رہے ہیں اور کیا آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں آمور فاؤنڈیشن میں؟ امور فاؤنڈیشن میں اسپیشل پرسنس کوآرڈینیٹر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اپنی اسپیشل کمیونٹی کو امور فاؤنڈیشن کی طرف سے. اور یہ کام میں تقریباً 2018 سے کر رہا ہوں. صحیح. تب سے یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہے اور الحمدللہ میں مطمئن ہوں صحیح کہ جو بھی کام ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. ابھی پچھلے ہی دنوں ہم نے امور لیگل فورم کا آغاز کیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کے باہر نکلنے کی، موبیلٹی کی، ایکسیسیبلٹی کی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ بچے باہر نکل بھی آتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انہیں لیگل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. صحیح. وہ بھی انہیں پرووائڈ نہیں کی جاتی. تو اس لیے ہم نے لیگل فورم، امور لیگل فورم کا آغاز کیا، جس کے ذریعے ہم جو اسپیشل پرسنس ہیں، جو ٹرانسجینڈرس ہیں اور جو بالکل نادار ہیں، بے گناہ پھنسے ہوئے ہیں کیسوں میں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا علی محسن، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ بتائیے گا کہ ہم جب اسپیشل پرسنس کا ذکر کرتے ہیں تو ہو از اے اسپیشل پرسن، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسپیشل پرسن سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ٹاپک ہے جس کو ہر شخص جو ہے وہ اپنے انداز میں اس کی ڈیفینیشن کرتا ہے یا اس کی تشریح کرتا ہے. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ان کی آگاہی کے لیے، رہنمائی کے لیے یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک ہو از اے اسپیشل پرسن اور ہو از اے ڈسیبلڈ پرسن یا اسپیشلی ایبلڈ پرسن، یہ ٹرمز ہیں کیا بنیادی طور پر؟ اللہ اکبر، بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت اب بات. آپ دیکھ لیں، جتنی ہم میں کوئی پرابلم آئے گی یا جتنی آزمائش آئے گی، ہم اتنے ہی اللہ کے قریب ہیں. ابھی سونیا ناز آپ سے بات کر رہی تھی، خواجہ اسرا پناہ کی فاؤنڈر بھی ہیں اور یہی ان کو رن کر رہی ہیں. امور فاؤنڈیشن کی طرف سے جتنے بھی خواجہ اسرا اور ٹرانسجینڈر سے متعلقہ پروجیکٹس ہیں انہی کو یہی لیڈ کر رہی ہیں. جی بالکل ایسے. اور اب ٹرانسجینڈرس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ تیسری جنس ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل ایک کھلونا ٹائپ چیز ہے، ڈسپوزیبل کچھ طنز تشنیع اور اسی طرح کے ان کو وہ ملتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ صرف 3 ہی تو ان کے پاس شعبے رہ گئے، اور وہ شعبے ان کے پاس ان کی مرضی سے نہیں رہے، وہ ہم جیسے جو ان کی کمیونٹی سے نہیں ہے، ہم لوگوں نے ان پہ تھوپ دیے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے ان کو باہر نکلنے سے اتنا تنگ کیا کہ یہ کچھ اور کرنے کے قابل نہیں رہے. صحیح. اب اگر میں واپس آؤں اسپیشل پرسنس کی طرف، تو سب سے اسپیشل تو یہ ہیں، سب سے بڑی اور کڑی آزمائش تو ان کی ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم جو اسپیشل پرسن یا ڈسیبل پرسن یا معذور بچے جو ہم آتے ہیں، تو ہم میں جتنی ڈسیبلٹی بڑھتی جائے گی، ہم اتنے زیادہ خدا کے قریب اور اسپیشل پرسن. اسپیشل، اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک اسپیشل. بے شک. کیا کہنے، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کہہ لیں کہ اس کی تشریح کر دی. اور بات یہ ہے کہ مجھے تو آپ کہہ لیں کہ میں سم ٹائمز اس پہ بات کرتے ہوئے مجھے اسپیشل کہنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے لیے وہ اسپیشل کی جو ڈیفینیشن ہے، میرے لیے تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بہت زیادہ نوازا ہوتا ہے. سم ٹائمز بہت سارے، اگر ایک کہیں پہ کمی ہے تو دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. آپ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ہیں، آپ اتنے پیارا اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو بنایا ہے. بلکہ ہم پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ قائم و دائم رہیں. اور یوں ہی جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے ان کو لیڈ کرتے ہوئے امور فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ یہ کامیابیاں سمیٹتے رہیں. اور ڈیفینیٹلی بخاری صاحب، ان کا یہ سارا جو کریڈٹ ہے، یہ جو گلدستہ جو بنایا گیا ہے، یہ ان کی جو سی او ہے، میری ان سے کل بھی ملاقات ہوئی، میڈم لیلۃ القدر، اور وہ خود بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی خود بھی ایک اسپیشل پرسن ہے. اور ایک ایکسیڈنٹ میں وہ آپ کہہ لیں شی واز آن ویل چیئر،
बिल्कुल आप कह लें कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि मेरी जो डिसेबिलिटी है या मेरे जैसे बच्चों की जो डिसेबिलिटी होती है ना, वो अक्सर होती है 2, 2.5, 3 साल की उम्र में। ठीक है। तब हम होश नहीं संभालते। ऐसे ही। तो अब जैसे मेरी डिसेबिलिटी थी, 2.5 साल की उम्र में मुझे पोलियो हुआ। ओके। उसके बाद ये हुआ कि मैंने इसी के साथ होश संभाला। ये मेरे लिए नॉर्मल चीज़ थी। ठीक है। एक बंदा सही सलामत, अल्लाह पाक सबको सही सलामत रखे, एक बंदा सही सलामत एक जवानी की उम्र में जाके एक्सीडेंट के जरिए कोई ना कोई उसमें माजूरी पैदा हो जाती है। ऐसे ही है। ठीक है, उसका कवर होना बहुत मुश्किल होता है। वो जो कर्ब है, वो जो चीज है, एक चीज आपको मिली ही नहीं, उसका इतना दुख नहीं होगा। अल्लाह एक चीज आपको मिली और छीन ली गई, बिल्कुल ऐसे ही। उसका उसमें से नहीं निकल सकता बंदा। लेकिन मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ और दाद देता हूँ मोहतरमा लैलतुल कदर साहिबा को ऐसे ही है। कि बहुत जल्दी उन्होंने अपने आप को उस चीज़ से निकाला ऐसे ही है। और इतना अच्छे से उसको कबूल किया कि फिर वो हम सब की वो बन गई, सहारा बन गई, हम सब के लिए शेल्टर बन गई, हम शेल्टर सब बन के गई, लिए सहारा पनाहगाह बन गई। इवन आप ये कहें कि उनका जो हम पे किरदार है ना, वो बिल्कुल एक साहिबान जैसा है। बिल्कुल ऐसे वो ही है। कभी खुद मीडिया पे नहीं आती, वो बिल्कुल कभी ऐसे ही खुद चैनल्स पे नहीं आती, किसी बिल्कुल ऐसे ही कैमरा है। के सामने नहीं आती। अब ये जो सोनिया नाज मोहतरमा है, इन्होंने ख्वाजा सिर्फ पनाहगाह बनाई और बनाने के बाद चला रही थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन सहारा तो चाहिए था। जैसे उन्होंने कहा कि अकेले नहीं चल सकता, अकेले नहीं कर सकते। बाई चांस कुदरती तौर पे अल्लाह मिलाता है, अल्लाह ताला रास्ते बनाता है, इनकी मुलाकात हुई, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला वसीले बनाता है, तो रास्ता बना इनका हमारी तरफ। और जब मोहतरमा लैलतुल कदर साहिबा ने इनका विजन देखा, फिर इनकी जो प्रोफाइल है वो देखी, तो उनको इतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे अमूर के प्रोजेक्ट्स थे ट्रांसजेंडर्स के, जो हम करने वाले थे और हम रन कर रहे थे, कुछ और करने वाले थे, वो अब से आप ही देखेंगे। क्या ठीक है, खूबसूरत बात। और ख्वाजा असरा पनाहगाह को हम देखेंगे। आप हमारे प्रोजेक्ट से कहीं ख्वाजा असरा पनाहगाह और बहुत खूबसूरत बात। और डेफिनेटली मुझे याद है कि जब हम लास्ट प्रोग्राम कर रहे थे और उसमें हमने मैडम लैलतुल कदर की उनकी खिदमात के हवाले से बात की थी, तो बुखारी साहब ने स्पेशली एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया था कि गायबाना जब उनका जिक्र खैर हुआ तो उन्होंने कहा कि ये इतना खूबसूरत जज्बा है। और इस कदर जिस तरह अभी अली मोहसिन फरमा रहे थे कि एक चीज़ आपको मिली ना हो तो शायद उसकी कमी का एहसास कम होता है, लेकिन अगर कोई चीज़ मिल के आपसे छिन जाए तो वो जो उस चीज़, उस फेज से बाहर आना, और ना सिर्फ खुद बाहर उस फेज से निकलना बल्कि बाकी लोगों के लिए आसानियां पैदा करना, मैं आपको बताऊं कि सर बाहर निकालना। और इस तरह के इतने प्रोजेक्ट्स, और डेफिनेटली मैं चूँकि अमूर फाउंडेशन के साथ इनकी खिदमात के हवाले से मेरा एक तवील आप कह लें कि उनके साथ मैं साथ रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि जहाँ पे भी सोशल वर्क हो रहा है, जहाँ पे भी कहीं पे खिदमत खल्क है, हम अपना अपना हिस्सा ज़रूर डालें। हमारे साथ शफकत शाहानी भाई मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम जो है वो पढ़ते हैं। शफकत भाई, अब कौन सा कलाम जो है हमारे देखने वालों के लिए उनकी नज़र कर रहे हैं? कलाम चलाने से पहले मैडम को दोबारा इनका शुक्रिया, सही ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਇਤਬਾਰ से इन्होंने काम शुरू किया है। बेशक ਤੇ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। चुनिंदा लोग ने जी, चुने हुए लोग ने। सही। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। क्या कहना, बहुत खूबसूरत गल, बहुत खूबसूरत गल। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਪਾ ਲਓ। बेशक बेशक शफकत भाई, बड़ी खूबसूरत गल की थी तुसी। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲੇਗੀ। बेशक ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। अल्लाह ਉਹ अकबर। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਾਂਹ ਤੁਸੀਂ बढ़ना। क्या कहने, बहुत खूबसूरत ਇੱਕ गल। ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। बेशक ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋੜ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। बेशक। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੋੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, हाँ हाँ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜੋੜ ਚੋਂ ਮੈਡਮ ਮੋਹਤਰਾ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਦਰਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। बेशक। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਇਲਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਲਮ
ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਦਰਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਅਫੀਸਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਆਖਰ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਚੂँਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਜੁਦਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੁਦਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਸਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਦਿਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇਗਾ। ਸਹੀ। ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਕੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਬਸ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਵਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਐਸਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਡ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਮੇਰਾ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਮੇਰਾ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੇੜੇ, ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ ਏ, ਮੇਰਾ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਮੇਰਾ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। मुर्शद सोना मियां मीरे, अल्लाह का वली सोना मीरे। मुर्शद सोना मियां मीरे, अल्लाह का वली सोना मीरे। कहना मैं एहो कहना, तेरे कदमां च रहना, साडा ते एहो सरमाया मेरा दर ते बुलाया। अल्लाह करम कमाया मेरा दर ते बुलाया। होना नहीं दूर मियां मीर तो, पुछ ले अपने ज़मीर तो। दूर मियां मीर तो, पुछ ले अपने ज़मीर तो। जेड़ा भी डरते आवे मंगिया मुरादा पावे, असत सैज को पाया मेरा दर ते बुलाया। अल्लाह करम कमाया मेरा दर ते बुलाया। आवां मैं तेरे वेड़े, सदके मैं जावां तेरे, सानू दीदार कराया है, मेरा दर ते बुलाया। अल्लाह करम कमाया है, मेरा दर ते बुलाया।
खजाना दर्द दुख दी शबाना मियां मीर फैज दा खजाना दर्द दुख दी शबाना किधरे मैं जावां किवें दर नूं बनावां असां ते फैज तो पाया मेरा दर्द भुलाया अल्लाह की करम कमाया मेरा दर्द भुलाया अल्लाह की करम कमाया मेरा दर्द भुलाया मुर्शद सोना मियां मेरे अल्लाह दा वली सोना मेरे मुर्शद सोना मियां मेरे अल्लाह दा वली सोना मेरे कहना मैं इहो कहना तेरे कदमां च रहना साडा ते इहो सरमाया मेरा दर्द भुलाया अल्लाह के करम कमाया मेरा दर्द भुलाया अल्लाह के करम कमाया मेरा दर्द भुलाया शफ़क़त शाहानी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। हज़रत मियां मीर का खूबसूरत कलाम। और आप अगर खित्ता बरसीर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे जो औलिया इकराम हैं, जो सूफिया इकराम हैं, उनका जो आरफाना कलाम है उसकी क्या ही बात है। और उसमें भी मोहब्बत का दर्स है, प्यार का दर्स है, अपनायत का दर्स है और एक दूसरे के साथ मिल बैठने का दर्स है। और जब भी हम बात करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हयात मुबारका से हमें सिर्फ़ और सिर्फ इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत, अमन, यगानगत का दर्स जो है मिलता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप पूरी हयात मुबारका का मुताला करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत हमें नज़र आते हैं। इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टूटे दिलों को जोड़ते नज़र आते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। बारहा इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफॉर्म से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से जुड़े हुए हमने वो गोशे, वो आप कह लें कि वो खूबसूरतियाँ, वो इनायात आप सबके सामने हमने अपनी कोशिश की कि हम अपना अपना हिस्सा डाल सकें। तो ये जोड़ने की बात है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ़ है और टूटे दिलों को जोड़ना है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप कह लें कि उनकी बरकत, उनकी रहमत के तुफ़ैल हम यहाँ पे दिलों को जोड़ने बैठे हैं। हमारे साथ मोहतरमा सोनिया नाज साहिबा मौजूद हैं जो कि आप भी आप कह लें कि उम्मत के नबास के तौर पर यहाँ पे मौजूद हैं, जो आप भी दिलों को जोड़ती हैं, बेसहारों के लिए सहारा बनती हैं। अगर कहीं पे कोई कमी थी तो उसको अपनी पावर बनाया और आज पूरी दुनिया में सोनिया नाज जो है वो एक सिंबल बन चुकी हैं। और वो सिंबल किस चीज़ का सिंबल है? वो है सेल्फ एम्पावरमेंट का। वो सिंबल है अपने आप को पहचानने का। वो सिंबल है जिसमें वो अपनी आप कह लें कि किसी कमी को नहीं बल्कि उसको पावर बना के पूरी दुनिया के लिए एक आप कह लें कि एक एग्जाम्पलरी पर्सनैलिटी बनी। सोनिया नाज आपकी ज़िंदगी के तो मुख्तलिफ गोशे हैं, अभी हमें पर्टिकुलरली उस जानिब बढ़ना है जिसको शेल्टर कहा जाता है, जिसको पनाह गाह कहा जाता है। ये आइडिया तो आपने बताया, चूँकि ये हड बीती थी, ये जग बीती नहीं थी, ये हड बीती थी, तो आपने वहाँ से आगाज़ किया। और इस वक्त मुझे बताइए कि ये किस मराहिल पे है पनाहगाह जो है ख्वाजा खसरा पनाहगाह, किस मराहिल तक पहुंच चुका है और इसका इंतज़ाम कैसे चल रहा है? ख्वाजा खसरा पनाहगाह में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस वक्त 20 से 25 स्टूडेंट्स हैं। ओके। और जिनको ना सिर्फ हम लोग शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं जी, बल्कि एज़ वेल एज़ हम उनको फूड और बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि उनकी ज़िंदगियां हम वेस्ट कर रहे हैं कि खा लिया, पी लिया और सो गए, नहीं।
ان کی زندگی ہم نے ضائع نہیں کرنی. آپ ان کو بامقصد زندگی گزارنے کی طرف لے کے آ رہی ہیں. کیونکہ میرا جو پرسنلی ویژن تھا نا شروع سے ہی وہ تھا امپاورمنٹ. صحیح. اور امپاورمنٹ میں تو میں پچھلے 10-15 سال سے کام کر رہی ہوں الحمدللہ. تو اب میرا یہی تھا کہ ان میں سے کیونکہ میرے پاس ٹین ایجڈ بھی ہیں, صحیح, میرے پاس ایڈلٹ بھی ہیں, میرے پاس سینئر سٹیزنز بھی ہیں, تو ایک ڈفرینٹ 3-4 قسم کی کیٹیگریز ہیں. صحیح. تو کچھ بچے ہیں جو ہمارے اسکول جاتے ہیں, کچھ بچے ہیں ہمارے جو کالج جاتے ہیں, ماشاءاللہ, کچھ بچے ہیں, میں تو بچہ ہی کہوں گی, جیسے کہ علی محسن بھائی جتنے بھی اسپیشل پرسن ہیں ان کو بچہ ہی کہتے ہیں, چاہے وہ 100+ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. تو کچھ بچے ہیں ہمارے جو 50+ ہیں, تو وہ اسکل لرن کر رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ سونیا, آپ نے جب شیلٹر کی بات کی نا, تو آپ نے ایک ماں کی طرح ان سب کو اڈاپٹ کیا ہے. بے شک, تو آپ کے لیے تو وہ بچے ہی ہیں. بے شک. اور دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بات کی کہ اکیلے یہ پاسبل نہیں ہے, اور اٹس آنر فار می کہ میڈم لیلۃ القدر صاحبہ انتہائی خوبصورت طبیعت کی اور عادت کی اور اخلاق کی مالک ہیں. میں جتنی بھی تعریف کروں اتنی کم ہے, نو ڈاؤٹ. اور انہوں نے مجھے انکریج کیا. مطلب ایک پروگرام تو میں ایک سٹارٹ کر بیٹھی تھی, صحیح, لیکن اس کو رن کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا. صحیح. انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا, انہوں نے مجھے انکریج کیا. ہمارے بہت سارے بلکہ ساری بچوں کو جو اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, ان کو اسپانسر کرتی ہیں, اور ان کو ہم لوگ ایجوکیٹ کر پاتے ہیں. پھر کچھ بچے ہیں جن کو ہم اسکل لرن کروا رہے ہیں, کوئی بیوٹیشین کا کورس کر رہا ہے, کوئی اسٹیچنگ کا کر رہا ہے, کوئی فیشن ڈیزائننگ کا کر رہا ہے. اب خواجہ سرا کو اسٹگماٹائز کر دیا گیا تھا, ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے کہ یہ صرف ناچ کا نہیں کر سکتے ہیں. یار وہ کزن دی شادی انہوں نے بلا لو, خسرے بلا لو. ٹپیکلی مطلب لوگ ایسے ہی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا, چلو یار خسرے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. اب میں کہتی ہوں میں بھی اس قابل نہیں ہوں. اللہ پاک نے میرے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ مائنڈ سیٹ کو میں نے چینج کرنا ہے. انشاءاللہ خواجہ سرا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, خواجہ سرا انجینئر بھی بن سکتا ہے, خواجہ سرا ایک بڑا اہم فعال رکن بن سکتا ہے معاشرے کا, پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. وہ اس لیے کہ آپ کبھی دیکھیں, اگر برصغیر پاک و ہند کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, مغلیہ دور میں چلے جائیں, جی ایسے ہی, یہ جرنیل کرنیل تھے, بالکل ایسے ہی, یہ ایسے سے بڑے عہدوں پہ فائز تھے. اور وہ کیوں تھے شاید آپ لوگوں نے ریسرچ نہ کی, لیکن میرا چونکہ یہ ایک فیلڈ ہے اور آپ کا ٹاپک ہے, اس لیے میں ریسرچ کرتی رہتی ہوں. ان میں ڈبل دماغ ہے, ان میں مردوں والا دماغ بھی ہے, ان میں عورتوں والا دماغ بھی ہے, اور اس ڈبل سول کی وجہ سے ان میں ڈبل روح بھی ہے. مصر کی ایک کہاوت ہے کہ 2 روحوں کا اشتراک خواجہ سرا ہے, ایک مرد کی ایک عورت کی. اب وہ مغلیہ دور کے جو بادشاہ تھے نا, وہ ذہانت والے اور اس طرح کے جو معاملات تھے, اس کے لیے خواجہ سرا کو اپنے پاس ایز اے رہبر اور ایز اے مشاورت معاونت کے لیے رکھتے یعنی مشیر کے طور پہ, مشیر کے طور پہ. ہاں جی بالکل, مجھے وہ ورڈ نہیں آ رہا تھا, آپ نے آسانی پیدا کر دی. اور وہ ان سے مشاورت کرتے تھے کہ انہوں نے جو مشورہ دینا ہے وہ انتہائی قابل اعتماد ہو سکتا ہے اور بہت زبردست ہو سکتا ہے. صحیح. تو ہم لوگوں نے ان کو کر دیا ویسٹ, کیونکہ اس کے بعد جب وہ برٹش ایکٹ آیا, کلونیل ایکٹ آ گیا, ان کو کلونیلائز کر دیا گیا, ان کو اس میں جیلوں میں بند کر دیا گیا. اب وہ برٹش راج جو تھا وہ تو چلا گیا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں وہ جو کلونیلائز سسٹم تھا وہ رہ گیا. وہ کیا تھا, ان کو ہوٹ کرو, ان کی ٹاؤنٹنگ کرو, ان کو چھیڑ چھاڑ کرو, ان کو مارو, ان کو پتھر مارو, ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرو, ان کو ہراسمنٹ کرو, ان کو وائلنس کرو. یہ برٹش لا تھا جو آیا تھا. اور اب آپ آج دیکھیں کہ ہسٹری کہتے ہیں نا, ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, کہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا. اور آپ دیکھیں کہ برطانیہ جنہوں نے یہ چیز پیدا کی, یہ ٹرانسفوبک بیہیویئرز, وہاں پر اتنی ایکسیپٹنس ہے, بہت زیادہ ان کے ملک میں بہت زیادہ, بہت زیادہ. اور ہمارے ہم لوگ نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں نا, ایشینز جو ہیں, انہوں نے توبہ کر لی ہے, انہوں نے توبہ کر لی, بالکل ایسے ہی. اور ہمارا وہیں پہ رہ گیا کہ نہیں خواجہ سرا گزرے گا تو ہم نے تو آواز لازمی, ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم نے آواز کسنی ہے. یہ پتہ نہیں فرض ہو چکا ہے. اچھا سنیے, اس میں یہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارا چینج جو ہے وہ آ رہا ہے. آپ جیسے دوست جب کام کر رہے ہیں تو یقین کیجئے کہ اب کہیں نہ کہیں ہمیں پازیٹیوٹیز نظر آ رہی ہیں. لیکن کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کمیونٹی میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو یہ سارا کام آپ کے یہ ٹیز کروانے کا باعث خود ہیں؟ کیا کہیں پہ رسپانسبلٹی اس کمیونٹی میں بھی ہے؟ آئی ایگری, بالکل آئی ایگری. دیکھیں مجھے اپنے گھر سے تقریباً نکلے ہوئے 15 سے 20 سال ہو گئے, مجھے کیوں نہیں کسی نے ہوٹنگ کی؟
मेरी तो कभी मुझे सवाए बाजी और आपी के किसी बिल्कुल ने ऐसे ही कोई है। और लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल किया। बहुत जबरदस्त मेरे बात। साथ क्यों, मेरे साथ नहीं कभी बदतमीजी किसी ने की, मेरे साथ क्यों नहीं चीना झपटी हुई। आपने वो आपके बदतमीजी अपने वाले पे डिपेंड काम करता नहीं, है। आपने आप पे बदतमीजी डिपेंड- वाले काम नहीं मैं किए। जब इतने खुले डीप गले पहन के बाहर जाऊंगी और मैं लोगों को सेडक्टिव बिहेवियर्स उनको शो करवाऊंगी तो ऑटोमेटिकली कोई मुझे हरास करेगा, कोई मुझसे बिल्कुल ऐसे ही बदतमीजी है। करेगा। बहुत खूबसूरत बात। मैं एग्री करती हूँ मतलब इस बात को कि आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी इज्जत कैसे करवानी है। बिल्कुल तो जी। यही पैगाम मैं अपनी कम्युनिटी को भी देना चाहती हूँ आपके चैनल के तवज्जो से कि आप गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। लोगों की आप इज्जत करेंगे, लोग ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत करेंगे। क्या कहने हैं, अगर बहुत लोगों के खूबसूरत साथ बात। ओए तो करेंगे तो वो तो पहले ही ऑलरेडी डंडे से उठे लेके बैठे हुए बिल्कुल हैं। ऐसे ही है जनाब। और डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जो कुछ आप कह लें कि प्रेजेंट करते हैं, आपको जैसे कहते हैं ना कि नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है। ये तो हम आप कह लें कि कुरान पाक किए जो आप कह लें कि वर्सेस हैं या उनकी जो आयात मुबारक हैं उनमें भी हमें ये सबक दर्ज। जी बिल्कुल ऐसे, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे साथ सैयद अलमदार हुसैन बुखारी शाह साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, हमने खिदमत खल्क को चूँकि मेरी कोशिश ये रही आपसे मिलकर कि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को अपने प्रोग्राम की ज़ीनत बनाएं कि जिसमें लोगों को अवेयरनेस मिले, लोगों के पास कम से कम, लोग नहीं बल्कि ये हम सब हैं, हमारी सोसाइटी है, हमें जानकारी मिल सके। तो आज हमने जिस आप कह लें कि जिस टॉपिक की तरफ या जिस अंदाज में अमूर फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हमने दो मुख्तलिफ एंगल्स को, दो मुख्तलिफ एंटिटीज़ को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। अली मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं और इस साइड पे सोनिया नाज मौजूद हैं। अली मोहसिन अपने लेवल पे एक आप कह लें कि एक सिंबल हैं और दूसरी साइड पे सोनिया नाज अपने लेवल पे एक और सिंबल हैं। ये दोनों जो है वो अमूर फाउंडेशन के छत्र छाया तले अपना अपना काम, बड़ा काम कर रहे हैं। अमूर फाउंडेशन की जो आप कह लें कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो इस हवाले से उन्होंने ये जो काम किया है बड़ा यूनिक है। आपने चूँकि एक वीडियो पैगाम दिया था, वो वीडियो पैगाम मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो देखने वाले हैं उन तक भी जाए। देखिए, अभी जब आपने ब्रेक ली थी तो मैडम हमें ये फरमा रही थी कि अभी मैं गुजारिश करूँगा बाद में वो इस पे एक्सप्लेन करें कि इन्होंने कुरान अकेडमी वो भी बनाई है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और ये इतना बड़ा काम है माशाल्लाह, मैं तो बड़ा हैरान हूँ, वेरी मच इम्प्रेस्ड। पहले तो अली भाई जब आए थे पिछली मुलाकात में, मैडम के नाम मैंने पैगाम, एक उनका नाम बड़ा यूनिक है। जी बिल्कुल। अच्छा, खाली नाम यूनिक नहीं, उनका काम भी बड़ा यूनिक। बेशक जो उन्होंने काम किया है वो इस कदर बड़ा काम है कि लैलतुल कद्र, तो मैंने पैगाम भिजवाया था, मैं अपने नाजरीन को भी बता दूं और जो आज दोस्त बैठे हैं कि हम आखिरी अशरा आ रहा है रमज़ान का, उसमें शब कद्र है। जी बिल्कुल। लैलतुल कद्र है बहुत बड़ी, इस पे सूरा भी है, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। और ये मैं आपसे अर्ज करूं कि ये लैलतुल कद्र जो है ना, ये सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का भी खिताब। अल्लाह अकबर, अल्लाह, छोटी बात नहीं। सही सही। उन्होंने नाम रखा, बड़ा काम भी यूनिक है और नाम भी यूनिक है। तो मैंने आपको पैगाम दिया था और अली भाई को भी कि उनसे कहिएगा कि जिस तरह बेसहारों का आप सहारा दे रहे हैं, यतीमों बेवाओं मस्कीनों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए पनाहगाह बने, शेल्टर आपने फराम किए, आप एक साहिबान हैं उन सब के लिए। बेशक। तो आपकी हर शब ही लैलतुल कद्र है। क्या हमारी तो वो है कि हम हमने ढूंढनी है, 5 रातों में तलाश करनी है। आपके तो कन्फर्म सभी शब कद्र, आपके काम ही लैलतुल कद्र वाले। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। और जो हमारी इस बहन ने कहा, मैं आपसे अर्ज करूं, मेरे नाज़रीन के लिए कम लोगों को इल्म होगा और आपकी वसातत से मैं बता दूं कि रोज़ा रसूल सैयद आलम फ़ख्र मौजूदात मौला कुल दानाए सुबुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रोज़ा अक़दस पे जितने खुद्दाम है ना, अंदर काम करने वाले, सफाई सुथराई, वो सारे ट्रांसजेंडर हैं ख्वाजा सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत ड्यूटियां हैं। ये सआदत और ये ड्यूटी जो अल्लाह और उसका रसूल ले रहे हैं, अल्लाह अकबर। इसके बाद अब आप मैडम की गुफ्तगू के बाद अब करें इनका मजाक उड़ाएं, तमस्खर आवाज़ें कसें, तज़हीक करें, तौहीन करें, और ज़हन में रखिए कि नबी अलैहिस्सलाम की मर्जी के बगैर तो खिदमत नहीं की जा सकती। बेशक, बेशक। आप अपने घर में किसी को मुलाजम रखते हैं, आपकी मर्जी से आप पास करेंगे तो रखेंगे, इंटरव्यू करेंगे। रसूलुल्लाह ने ख्वाजा सराओं को खिदमत में रखा है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी ड्यूटी वहां लगाई खिदमत रसूल पर, जो पूरे बड़े बड़े ताजदार
सरकार के कदमों में ताज रख के चाहते हैं अल्लाह खिदमत करें, अकबर, अल्लाह तो वो अकबर। खिदमत नहीं लेते, तो इनसे खिदमत ले रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह। मुकाम है और क्या उसमें मसलियत है। क्या ना उन पर औरतों वाले वो मखसूस अयाम जो खुदा ने रखे हैं वो आते हैं, बिल्कुल ना मर्दों वाली गलादतें और वो सही। चीजें आती हैं। तो बिल्कुल। ये वो मुकद्दस मखलूक है जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने अपने रोज़े पे ड्यूटी ले रहे हैं। ऐ दुनिया वालों, अब तो इनकी शर्म करो। बहुत खूबसूरत बात, और यकीन कीजिए कि इसके बाद तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर हमारे ये दोस्त हैं। जिस तरह बुखारी साहब ने फरमाया कि इसके बाद तो मुझे, आपको, हम सबको सोचना है, हमें अपना मुहासबा करना है, हमें तौबा करनी है। ये स्ट्रॉन्ग पैगाम है ये जो पैगाम है, मेरा ख्याल है कि इस पे इसके बाद मेरे लिए डेफिनेटली हम तो कहीं ना कहीं जिस तरह बुखारी साहब फरमा रहे थे कि जिनको तरबियत मिली होती है तो वालिदैन और असातिज़ा की ये तरबियत शुरू से रही, कुछ ना कुछ कहीं पहचान हमें दे दी गई कि आपने इंसान से मोहब्बत करनी है। और ये आप कह लें कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का हवाला मिल गया है, तो मेरा ख्याल है मुझे, आपको, हम सबको इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि क्या हम गुनाहगार तो नहीं हो रहे, क्या हम जिनकी दिल आज़ारी कर रहे हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं। वो तो वहाँ पे शिकायत लग रही है जहाँ पे मेरा ख्याल है उसके बाद वहाँ से आगे तो कहीं कोई चीज़ रह नहीं जाती। मुझे आज कहने दीजिए कि हम सब ने बीइंग ए नेशन, अगर हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, हम यूरोपियन ममालिक की बात करते हैं कि जी वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हुकूक दिए जा रहे हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें की जा रही हैं। आप देखें जो आली मर्तबा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उसके बाद तो किसी और मर्तबे की ज़रूरत नहीं रह जाती। इस चीज़ को मेरी इस कम्युनिटी को भी समझने की ज़रूरत है, इनको भी अपने आप को अकाउंटेबल करने की ज़रूरत है, इनको भी अपना एहतसाब करना है, इनको भी वो चीज़ें छोड़ना होंगी कि जो इनके लिए या इनकी कम्युनिटी के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का बायस बन रही है, बदनामी का बायस बन रही हैं। और यहाँ पे सोनिया नाज जैसी जो शख्सियात हैं, जो पर्सनैलिटी हैं, और इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी, इतना आप कह लें कि इतना डेलीगेसी के साथ, इतना उन्होंने अपने आप को ग्रेस के साथ कायम रखा, तो मेरा ख्याल है ऐसी जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब के लिए मशले रहा हैं। और यहाँ पे बात लंबी हो जाएगी और मैं जज्बाती हो रहा हूँ, और मुझे होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह बुखारी साहब ने जो हवाला कोट कर दिया है उसके बाद तो मेरा ख्याल है बीइंग अ मुस्लिम बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अली मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहसिन, माहौल काफ़ी संजीदा हो गया हुआ है और हम चाहते हैं, इस वक्त बरकत की घड़ियां हैं, बरकत रमज़ान है, रमज़ान मुबारक है, और ये आप कह लें कि हम तो एक सैल रवां की मानद आते हैं और कहीं ना कहीं उस मौजों में बढ़ते जाते हैं। आपने माशाल्लाह इतने ज़्यादा काम किए, और अमूर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे ये बताइएगा कि स्पेशल पर्सनस के लिए इस वक्त तक अमूर फाउंडेशन की खिदमात क्या हैं, आप क्या क्या कुछ कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में आप क्या करने जा रहे हैं, क्या कुछ बड़ा लेके आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिनको माहाना राशन पहुंचाया जाता है या उनकी देखभाल की जाती है, ये माजूर बच्चों के अलावा हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको राशन तो पहुंचाया ही जाता है, साथ साथ उनकी तालीम और उनके देखभाल के अखराजात भी उठाए जाते हैं। अब अमूर ख्वाजा सरा पनाहगाह जो शेल्टर होम है या पनाहगाह है, ये बनी है, तो उसमें अभी सोनिया मोहतरमा जो है ना, असल में दर्द बहुत भरा होता है इनके अंदर। जैसे इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि मुगलिया दौर में वो होता था, यूनानी तारीख में भी अगर आप देखें तो ख्वाजा सराओं को मशीर ख़ास रखा जाता था, क्योंकि अक्ल के हिसाब से वाकई ही ये सबसे आगे, क्योंकि दोनों रूहें, दोनों दिमाग मौजूद हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह इनको पीस दिया गया है या जिस तरह इनको क्रश कर दिया गया है, अब थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि इस कम्युनिटी को खुद भी कोशिश करनी होगी, कोशिश तो जारी है, लेकिन अभी
یہ زیادہ ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، مواقع بہت کم ہیں. صحیح. جو مرضی ہو جائے، ہماری یہ فطرت ہے. فطرت یہ ہے کہ کوئی بھی عورت جا رہی ہے نا، اس کا کپڑا پھٹا ہے، قمیض کا کہیں سے کوئی حصہ پھٹا ہے، ہم لوگوں کو غربت نظر نہیں آئے گی، جسم نظر آئے گا. اللہ، بہت اچھے. تو یہی چیز ان کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ کسی اور کام میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اتنا زیادہ ٹیز اور وہ اتنی تضحیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ باقی کے پھر اسی ایک مثال سے عبرت پکڑ کے کہتے ہیں نہیں ہمیں وہی بہتر ہے. ایک تو ہم جاتے ہیں اپنے پیسے لے کے آتے ہیں، بالکل ایسے پیسے لے کے جاتے ہیں ان کے پاس، اور پھر پیسے لے کے بھی آتے ہیں اور عزت علیحدہ ملتی ہے وہاں پہ بعد میں، چاہے جو بھی ہوتا ہے، جو بھی ایسے ہی ہے ایسے ہی. لیکن آہستہ آہستہ ہوگا، بہت آہستہ آہستہ. اچھا، اب میں ان کی بات کو بڑھانے کے بعد اب واپس آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جی. اچھا، اسپیشل پرسنس کے لیے جو ایکسیسیبلٹی اور موبلٹی کی ہم باتیں کرتے ہیں، اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے اینڈ پہ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں حکومتی سطح پہ قبول کروانی ہیں. جیسے ملازمت میں معذوروں کا کوٹا، اور اس کے علاوہ جو بھی عمارتیں ہیں، سرکاری عمارتیں ہیں، وہاں پہ ویل چیئر یوزرز کے لیے جانا آسان ہو، ٹرانسپورٹیشن آسان ہو. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ باہر ابراڈ کے ملکوں میں جو بس آ کے کھڑی ہوتی ہے سٹاپ پہ، وہ سٹاپ کے بالکل لیول پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے اور اس میں سے ایک ریمپ باہر آتا ہے. بالکل ایسے ہی. ویل چیئر یوزر اکیلا وہاں پہ کہیں بھی آ جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں. اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو پراپر یورپ بنا سکیں، لیکن ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آسانیاں پیدا بارش کا پہلا قطرہ تو بننا ہے، اپنے حصے کی شمع تو جلانی ہے نا. بالکل، ہم اپنی طرح سے پہلا قدم بڑھائیں، آہستہ آہستہ سب ممکن ہوتا جائے گا. اچھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا امور لیگل فورم کا آغاز کیا گیا ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، شاید ہمارے ذہن میں یہ نہ آتا. کچھ کیسز ہمارے پاس ایسے آئے اسپیشل پرسنز کے کہ ان کو اپائنٹ کسی اور عہدے پہ کیا گیا ہے، کام ان سے کسی اور عہدے کا لیا جا رہا ہے. اوکے، ان سے ممکن ہی نہیں. صحیح صحیح. اب میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، لیکن اس کی ایک مثال دوں گا. ایک بچہ ہے، اس کے بازو کا پرابلم ہے، بازو نہیں ہے اس کا ایک، اسے بیریئر کی جاب پہ اپائنٹ کیا گیا، 3 سال کا کانٹریکٹ تھا. کچھ دنوں بعد اسے کہا گیا کہ آپ باورچی خانے میں میس میں تھوڑی سی ہیلپ کروا دیں. ہیلپ کے لیے وہ چلا. اب اسپیشل پرسنس کا یا ٹرانسجینڈرز کا کیا ہوتا ہے، انہیں تھوڑی سی محبت سے پکاریے کہ جان بھی دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسرا، جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم ویسے ہی پہلے پس رہے ہیں، بڑی مشکل سے یہ جاب ملی، 3 سال کا کانٹریکٹ ہے، ختم ہو سکتا ہے، تو وہ چلے گئے میس میں. لیکن اب اس بات کو تقریباً 9 سال اور کچھ ماہ ہو چکے ہیں کہ وہ اب تک میس کا ہی کام کر رہے ہیں. وہاں پہ کھانا بھی وہ خود بناتے ہیں، سبزیاں بھی وہ خود لاتے ہیں، کھانا سرو بھی وہی کرتے ہیں، برتن بھی وہی دھوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. اس کے علاوہ بھی پچھلے دنوں ویل چیئر ریس کروائی گئی، پورے 5 کلومیٹر کی، 5 کلومیٹر ویل چیئر ریس. جی، اور انعام سنیے، پہلا انعام تھا 1 لاکھ روپیہ. اوکے. دوسرا انعام تھا کوئی 70 یا 75 ہزار. تیسرا انعام تھا 50 ہزار. پھر ایک فیمیل بچی کو قرآن اندازی کے ذریعے اسکوٹی بھی زبردست نامزد کی گئی. ماشاءاللہ. لیکن ملا کسی کو کچھ. لیکن میں نے کہا اصل یہ جو لیکن ہے نا، اس پہ بات ہے، اناؤنسمنٹ ہے. بالکل. صبح صبح بلایا گیا بچوں کو، 2.5 کلومیٹر جانے کے بعد ایک بینڈ دیا گیا، اور 5 کلومیٹر کرنے کے بعد ایک میڈل دیا گیا، جسے گولڈ میڈل کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ گولڈ میڈل ہوتا تو نہیں ہے. صحیح. اچھا، اور کہا گیا کہ آپ کا نام لکھ لیا گیا ہے، آپ کو اگلی بار بلائیں گے. اب مجھے یہ بتائیے، ایک ویل چیئر پہ کوئی بھی عام سچویشن کا فزیکلی فٹ بندہ بیٹھ کے اسے صرف 5 منٹ چلائے، اسے چکر بھی آئیں گے اور اس کو وہ ٹھیک سے چلا بھی نہیں پائے گا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ 5 کلومیٹر کی ریس کی. تو یہ جتنے بھی پرابلمس فیس کرنا پڑ رہے ہیں، اس کے لیے لیگل فورم، پھر ہیلتھ سے متعلقہ ٹرانسجینڈرز عام ہاسپٹلس میں جائیں یا کہیں بھی جائیں، تو سیدھی سی بات ہے، ایک تو ان کی بیماریاں مختلف ہیں. بالکل ایسے ہے، کمپلیکیشنز مختلف ہیں، زیادہ ہیں ایسے، اور کمپلیکیشنز زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں. اور دوسرا، ان کو اسپیشل کیئر کی ضرورت ہے. ہم جو اسپیشل بچے ہیں، میں ان کو ٹرانسجینڈرز کو بھی انہیں میں گنتا ہوں. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، جو جتنا زیادہ آزمائش میں مبتلا وہ اتنا ہی اسپیشل پرسن. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ سارے پروجیکٹ ہو رہے ہیں. ابھی میں اگر آپ سونیا صاحبہ سے بات کریں، سونیا صاحبہ بتا رہی تھی کہ
تعلیم دلواتے ہیں بچوں کو اور ساتھ میں اسکلس سکھاتے ہیں. بلکہ محسن علی محسن میں آپ کی بات کو یہاں پہ روک کے میں بڑھوں گا سونیا ناز صاحبہ کی جانب. اور سونیا نے جو قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے آپ نے جو ذکر کیا وہ پلیز ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اصل میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت بھی سنواریں اور عاقبت کو بھی سنوارنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور بہت ہی فخر سے الحمدللہ میں یہ اناؤنس کر رہی ہوں کہ ہمارے وہاں قرآن کلاس ہوتی ہے ماشاءاللہ, جہاں بچے دین کا علم حاصل کرتے ہیں, قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, سنتیں, فرائض, واجبات اور سونے جاگنے کی دعائیں اور جتنے بھی مطلب دینی چیزیں ہیں نا, وہ سارا کورس پورا ایک سلیبس بنا ہوا ہے ہمارے پاس, وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو بلیو کریں کہ اتنی خوشی قسم خدا پاک کی ماہ رمضان کا مہینہ مجھے کسی اور کام کی نہیں ہوتی. جب قرآن کلاس ہو رہی تھی میں اوپر بیٹھی ہوتی, سبحان اللہ ماشاءاللہ. حالانکہ میں خود قرآن پاک پڑھی ہوئی ہوں لیکن میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں, ان کے ساتھ پڑھ رہی ہوتی ہوں, مجھے اتنا دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے. آج بھی قرآن کلاس الحمدللہ اٹینڈ کر کے بچوں کو پڑھا کے وہ قاری صاحب چلے گئے تو میں ادھر آئی ہوں, تو اتنا دلی سکون ملتا ہے. اور حقیقت میں پھر میں کہتی ہوں کہ یہ مجھے اصل میری منزل جو ہے وہ مجھے یہ مل گئی. وہ کیا بات ہے. سونیا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس اگر کوئی آنا چاہ رہا ہو کوئی ایسا آپ کہہ لیں کہ کمیونٹی سے, تو طریقہ کار کیا ہے اور آپ کے پاس کیا وہ فلٹر کیا ہے کہ آپ کس کو کس طرح آپ اپنے پاس انرول کرتے ہیں؟ بالکل, بہت خوبصورت کویسچن آپ نے کیا اور اس کی ضرورت بھی تھی. ہمارے کچھ SOPs ہیں, جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی پولیس ویریفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. دیکھیں مردوں میں بھی اچھے برے لوگ ہیں, عورتوں میں بھی اور خواجہ سراؤں میں بھی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ میری کمیونٹی تو میں اس کو فیور دوں یا سپورٹ کروں. بہت ان کی خوبصورت پولیس بات. ویریفیکیشن بہت ضروری ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اس کے لیے تحفظ سینٹر کے ساتھ ہماری افیلیشن ہے, وہاں سے سب سے پہلے ان کی پولیس ویریفیکیشن ہوتی ہے. وہاں سے ایک ڈاکٹ ملتا ہے اور مطلب ان ادر ورڈز یو کین سے ایک پرمیشن لیٹر ہوتا ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہے اور ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے پاسٹ میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہم ان کو رجسٹرڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں, اس چیز کو فلٹر کرتے ہیں کہ آیا ان کی ایج کتنی ہے, وہ اسکول گوئنگ ہے, وہ کالج جائیں گے یا اسکل لرن کریں گے. قرآن کلاس تو ہر ایج کے جتنے بھی ہیں نا چھوٹے بڑے وہ تو سب پڑھیں گے نا. لیکن جو دوسری اکیڈمک جو کوالیفیکیشن ہے اس کو پھر ہم اکارڈنگ ٹو ہر ایج اور باقی چیزیں دیکھ کے. تو ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے لیے بڑی یہ فخر کی اور اعزاز کی بات ہے کہ امور فاؤنڈیشن کی طرف سے الحمدللہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی ریپرزینٹیٹیو میں ہوں, اور امور فاؤنڈیشن کے جتنے بھی ٹرانسجنڈر کمیونٹی سے ریلیٹڈ اپنی جو بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یا ان فیوچر جو ہوں گی, وہ انشاءاللہ ان کو میں ہی دیکھوں گی. اور ہم پوری کوشش کریں گے اس میں کوئی فیوریٹزم نہ ہو, اس میں کسی کو کوئی اسپیشل فیور نہ دی جائے. ٹھیک ہے, اور بالکل وہ فیئر اور میرٹ پہ ساری چیزیں ہوں کہ جو جس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں. کیونکہ فرسٹ ڈے سے ہی ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم جینوئن نیڈی اور جینوئن ڈیزرونگ لوگوں کو سرو کرتے ہیں. کیا کہنے, بہت خوبصورت بات. اور یہ بڑا خوبصورت جذبہ ہے, اور یہ جذبہ ڈیفینیٹلی انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب آپ کی نیت صحیح ہوتی ہے تو منزل آپ کے قریب آ جاتی ہے. ہم نے عشرہ مغفرت کے حوالے سے آج ہم نے زحمت دی سید علمدار حسین بخاری صاحب کو. بخاری صاحب ابھی ہمارے جو اسٹوڈیو ڈائل ہے اس کے مطابق چند منٹس کے بعد جو ہے لاہور اور اس کے مضافات میں آپ کہہ لیں کہ افطار کا وقت قریب آن پہنچے گا. عشرہ مغفرت کے حوالے سے اور آپ نے خدمت خلق کو ہم نے چونکہ ایسوسیٹ کیا اور حقوق العباد کو ہم ہمیشہ ایسوسیٹ کرتے ہیں, کیونکہ کوشش یہ ہے کہ ہم وہ ٹاپکس لے کے ہیں جن سے مجھے اور آپ کو اور میرے جو ویورز ہیں ان کی آگاہی ہو سکے, ان کو اویئرنیس مل سکے. تو عشرہ مغفرت کے حوالے سے آپ نے قرآن پاک کی مختلف سورہ مبارکہ کا بھی حوالہ دیا, آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا بھی آپ نے حوالہ دیا. عشرہ مغفرت آج آپ کہہ لیں کہ چوتھا روز ہے, ابھی 6 روز باقی ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے بینگ اے نیشن یا ایز این انڈیویجول, کیا کیا جا سکتا ہے اپنی مغفرت کے لیے؟ دیکھیے میں نے آپ کو مختلف صورتیں, اور ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قرآن کی بہت بڑا سبجیکٹ ہے توبہ کا. مطلب ایک سورہ نصر ہے, فرض کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آگے کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ.
फिर वो इस्तगफार का सब्जेक्ट आ गया। बेशक अल्लाह ने फतह मक्का दी, जौक दर दोक लोग इस्लाम में आ रहे हैं तबलीग में, फिर अल्लाह की हमदोसना करें और क्या करें, तौबा करें। तौबा करें। इन्नहु काना तव्वाब, यकीनन वो बख्शने वाला है। अल्लाह इन्नहु लफ्ज़ जहाँ इन्ना आ जाता है ना, जहाँ भी इन्नल्लाह व मलाइकतहु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र इन्ना मा युरीदुल्लाह, अल्लाह जहां जहां भी इन्ना का लफ्ज आता है बियॉन्ड एनी डाउट, बिला शक्को शुबा, बिला शक्को शुबा से बाला तर खुदा का ये सनद है, सर्टिफिकेट। वस्तगफिरहु इन्नहु काना, बेशक वो बख्शने वाला है। बेशक वो कोई बख्शने वाला है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। कोई आए तो सही तौबा करने के लिए। सही और सही। मैंने ये भी सुना है, ये रिवायात में है कि जैसे आप जमीन पे किसी खुशी में चिरागा करते हैं, जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह करीम अर्श पे चिरागा करते हैं अल्लाह कि अकबर। मेरे एक बंदे ने मुझसे सुलह किया है, चिरागा कर। तो ये पैगाम इसका इस एतबार से है कि सही। तौबा जो है वो कर ले, ये अशरा चल रहा है। सही सही। और जनाब अशरा मग़फ़िरत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत की ये खूबसूरत महफ़िल जारी व सारी है। और हमने कोशिश की कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है, मैंने कहा कि ये बहुत ख़ास होने वाला है। हम किस तई अपनी इस कोशिश में, अपनी इस साई में कामयाब हो सके, ये फ़ैसला तो डेफ़िनेटली आप पर हमने छोड़ा है। और डेफ़िनेटली जनाब जाते जाते हम सोनिया नाज साहबा से दोबारा दरख्वास्त करेंगे कि सोनिया, आने वाले जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं और अमूर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से जो और ख़िदमात आप सर अंजाम देने जा रही हैं, उनके हवाले से हमारे देखने वालों को आगाह कीजिएगा। और हमारे देखने वाले अगर आप लोग आपके साथ या अमूर फाउंडेशन के साथ मुंसलिक होना चाहें, जुड़ना चाहें, तो वो क्या तरीक़ाकार है, तफसील से ज़रा आगाह कर दीजिएगा। जी गौहर साहब, थैंक यू सो मच, एक बार फिर आपने मुझे बात करने का मौका दिया। इन फ्यूचर सबसे पहले प्रोजेक्ट्स में आपको बता दूं कि मैडम लैलतुल क़द्र और मैं मिलके हम इंशाल्लाह एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं कि जो बच्चे हमारे से स्किल लर्न कर चुके हैं, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स हम इंशाल्लाह उनको वो किट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी बाइज़्ज़त ज़िंदगी बाइज़्ज़त रोज़गार के साथ चला सकें। और ये इंशाल्लाह हमारा ईद के बाद ये प्लान है। उसकी वजह ये है कि उनका 3 मंथ्स का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा मैंने जैसे कि स्टार्ट में ही बताया कि मैं और मैडम लैला हम मिलके अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। सही। लेकिन अभी हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी है। सही। हमारी बहुत सारी अर्जेंट नीड्स हैं, हमारी बहुत सारी बेसिक नीड्स हैं जिनकी हमें बहुत अच्छा ज़रूरत है। लेकिन चूँकि हमारे रिसोर्सेज नहीं है इतनी, और ना ही हमें कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल से फंडिंग है, तो इस वजह से फिर हम लोग थोड़ा सा महदूद हो जाते हैं। महदूद आप और काम लिमिटेड, करना चाहते बिल्कुल। हैं, ज़रूरतमंद ज़्यादा हैं और बिल्कुल। वो इवन कि सही। अभी हमारे पास कुछ बच्चे एडमिशन के लिए भी आना चाह रहे हैं और हम उनको नहीं ले रहे, माजरत कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास इतने ज़्यादा ना रिसोर्सेज नहीं है। सही। तो उसके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप हमारे साथ कोई तावन करना चाहें इस नोबल कॉज में, तो वह ज़रूर करें। ऑब्वियसली मैं अमोर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और आप अगर कोई हमारे साथ किसी किस्म का कोलैबोरेशन करना चाहें तो वो ज़रूर करें, क्योंकि देखें जितने अभी हमने मज़ीद लोगों को, मज़ीद इदारों को भी साथ मिलाना है। बिल्कुल ऐसे ही जितने हाथ साथ मिलेंगे उतना बर्डन कम होगा। बिल्कुल हम ऐसे किसी एक बंदे या बंदी के ऊपर बर्डन बोझ नहीं डालना चाहते। बेशक। लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें, कोई फूड की जिम्मेदारी ले ले, कोई रेंट की जिम्मेदारी ले ले। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत खूबसूरत रेंटल बात। हमारी बिल्डिंग है, कोई यूटिलिटी बिल्स की जिम्मेदारी ले ले। इस तरह से करके हमारी चीज़ें ज़रा आसान हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे और ही। वही जो बजट है वो हमारे किसी और मद में काम आ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात ऐड करूँगा जी जी। अपने सुनने वालों और देखने वालों से कि अमोर फाउंडेशन, मैंने पिछली मरतबा भी बताया कि अपने एंड पे सब कुछ कर रहा है। मोहतरमा लैलतुल क़द्र साहिबा एक बिजनेस वूमेन है, वो अपने एंड पे ही कर रही हैं, लेकिन अब मुंह ज़्यादा है, निवाले कम हैं हमारे पास। तो जैसे सोनिया नाज ने कहा, हमारे अमोर की तरफ से सोनिया नाज ट्रांसजेंडर एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट्स का यही लीड कर रही हैं। तो अगर कोई डायरेक्ट ट्रांसजेंडर एक्टिविटीज़ के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए इनसे भी रब्ता करना चाहता है तो वो अमोर के प्लेटफॉर्म पे इन्हीं से रब्ता करे डायरेक्ट। बिल्कुल ऐसे। हमारे पास भी आने की ज़रूरत नहीं। सही। और जो हम स्पेशल पर्सन्स के लिए और नीडी पर्सन्स के लिए कर रहे हैं, जो हमसे रब्ता करना चाहता है, फेसबुक पेजेस पे या कहीं भी आप अमोर फाउंडेशन सर्च कीजिए और हमारा साथ दीजिए इस नोबल कॉज में। शुक्रिया। अली मोहसिन की बहुत ही खूबसूरत बात, और उसके साथ साथ अभी सोनिया नाज साहबा ने भी बहुत खूबसूरत बात की। देखिए जी, ये जो अशरा मुबारक चल रहा है, मग़फ़िरत का है, और
اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ نہیں ہماری کون سی ادا پسند آ جانی ہے. وہ تو آپ کہہ لیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تو رحمتوں کا سمندر ہے, اور ہمارے لیے تو یقیناً آپ کہہ لیں کہ ہماری کوئی چھوٹی سی نیکی, ہمارا کوئی چھوٹا سا ایکٹ, کوئی چھوٹا سا کیا ہوا کام جو ہے, یا ہمارا کوئی چھوٹا سا کنٹریبیوشن, ہم اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی اس سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی اس کمیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کیا میرے اکیلے کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا. یقین مانیے فرق پڑتا ہے, کیونکہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے. یہ بہرحال یہ امور فاؤنڈیشن لیلۃ القدر کی ہمت کو تو سلام ہے, لیکن یقین کیجئے کہ یہ میرا اور آپ کا اور ہم سب کا کام ہے. اگر ہم اپنے گلی محلے میں, ہم اپنے شہر میں, ہم اپنے گاؤں میں یہ چیز دیکھ لیں کہ ہمارے گھر کے نزدیک, میرے ہمسائے میں, میرے محلے میں, میرے شہر میں, میرے گاؤں میں, میرے گلی کوچے میں اگر کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے, یقین مانیے کہ وہ مدد فائنینشیل مدد نہیں ہو سکتی, وہ کسی کی دل جوئی ہو سکتا ہے. کوئی ہو سکتا ہے کہ آج کسی اور حوالے سے پریشان ہو, آپ اس کی بات سن لیں, اس کی صرف بات ہی سن لیں تو اس کا بھی بڑا اجر ہے. یقین کیجئے یہ بھی خدمت خلق کا ایک اعلیٰ آپ کہہ لیں کہ مظہر ہے. ہمیں صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ بینگ اے نیشن, بینگ این انڈیویجول, ہم کیا کر سکتے ہیں. سید علمدار حسین بخاری صاحب موجود ہیں. علمدار صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آپ نے پورا پروگرام بھی کیا اور اس میں ہم نے بہت ساری باتیں کی, سمرائز کرتے ہوئے میرے دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ہم نے میٹرک میں ایف اے میں جب خواجہ میر درد کا ایک شعر پڑھا تھا, جی, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے کروبیاں. بے شک, کروبیاں فرشتوں کو کہتے ہیں. بے شک, عبادت کے لیے انسان تو پیدا کیا بالکل ٹھیک ہے, اس کا حق ہے کہ اپنے خالق کی عبادت کرے. بنیادی طور پہ اس کی پیدائش کا مقصد انسانیت کا دکھ درد بانٹ رہا ہے. بے شک, یہ نوبل کاز کرنا ہے, معاشرے کو جنت نظیر بنانا ہے. عبادت کے لیے سینکڑوں اربوں فرشتے خدا کی بارگاہ میں اس کی عبادت کر رہے ہیں. صحیح, کوئی رکوع میں ہے, عرشوں پہ دیکھا حضور علیہ السلام نے تو رکوع میں مسلسل ہے, صحیح, کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں مسلسل ہے, کوئی تشہد میں ہے تو تشہد میں مسلسل, کوئی قیام میں ہے تو قیام میں کھڑا ہے. صحیح, تو اللہ کو اس کے جو سبحون بحمد, اس کے ہال عرش کے ارد گرد اللہ کریم کے اس کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں, سجدہ ریز ہیں, خدا کے ارد گرد چکر لگا کے اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں. تو انسان جو دنیا میں آیا, اس کے تسبیح عبادت صرف 5 ٹائم ہے. اس کے بعد درد دل کے لیے, معاشرے کے دکھ درد بانٹنے کے لیے, یتیموں بیواؤں کے سہاروں کے لیے, بے سہارا افراد کے لیے, ان کے اوپر دست شفقت رکھنے کے لیے, مخیر ادراج سے تعاون کے لیے, ایسے نوبل کاز میں جہاں مور فاؤنڈیشن ہے یا ڈور آف اویئرنیس والے, جی بالکل آئی تھی, ربا ہمایوں آئی تھی, ہمارے وہ تشریف لائے تھے, اور بھی جتنے بھی جینون کام کرنے والی این جی اوز کے ساتھ آپ کو اور سب کو اور ہمیں بھی, جی بالکل, سب کو بے انتہا مخیر حضرات کو یہ مثالی یہ راشن بانٹتے ہوئے تصویریں بنوانے کی بجائے نا چپ کر کے جا کے لفافہ وہ علی بھائی کو یا ان کو یا میڈم لیلۃ القدر کے قدموں میں رکھا ہے, ہمارا بھی ہدیہ قبول کر لیں. تو یہ بہترین صدقہ ہے وہ جو چھپا کے دیے گئے, اللہ اکبر, خدا کی راہ میں چھپا کے کریں. کہتے ہیں نا کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے. اور یہ کوٹھی کے باہر غربا کی لمبی قطاریں لگا کے بعد میں صاحب برآمد ہوتے ہیں, اور وہ جناب آ کے ان کو تصویریں بنا کے اور کھچوا کے بڑا احسان کر کے دے رہے ہوتے ہیں. اس نمود و نمائش سے بچیے, اور ایسی خاموشی کے ساتھ. ہم نے کئی جگہ مسجد پہ لکھا ہوا دیکھا ہے, ایک بندہ ہے مومن 10 لاکھ روپے دے گیا, نام بھی نہیں لوگ نام بھی نہیں, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یہی وہ صدقہ جو اللہ کی بارگاہ میں. اور میں ایک بات آپ کو کہتا چلا جاؤں, جب ائمہ اہل بیت علیہم السلام, امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے, کہ جب وہ کسی سائل کی مدد کرتے, اس کے ہاتھ میں کوئی درہم یا دینار یا کوئی پیسہ دیتے تو پہلے اس کا ہاتھ چومتے. اس طرح یہ بھی آپ پیغام لے لیجیے. تو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ تو اس پہ احسان کر رہے ہیں, اس کو صدقہ و خیرات دے رہے ہیں, سائل کو آپ انعام دے رہے ہیں, تو اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں. تو فرمایا کہ جو بھی آپ صدقہ و خیرات کریں
وہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے. اللہ اکبر. تو ہم خود دست خدا کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں, سبحان اللہ, ہم سائل کو نہیں. سبحان اس وقت خدا کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ. سبحان تو اللہ. جب آپ کو صدقہ و خیرات کا یہ لیول کا پتہ چل جائے گا جو میں عرض کر رہا ہوں, تو پھر آپ نمود و نمائش کی بجائے خاموشی سے ایسی تنظیموں کی بارگاہ میں جا کے آرام سے اپنی حاضری لگوا لیں تو بہترین ہوگا. دنیا و آخرت میں آپ کو اللہ اس کا صلہ دے. کیا کہنے. اور بخاری صاحب ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت انداز میں, بہت ہی مدلل انداز میں, اور اتنے خوبصورت انداز میں کہ وہ سمجھ آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو مزید جناب آپ کو آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. آپ ہمارے لیے, میں طالب علم ہوں, محتاج دعا ہوں سر, ہمارے لیے اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ڈیفینیٹلی آپ بہت ساری رہنمائی لے کے آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آج کی نشریات کا اختتام کرنے سے پہلے میں اپنے دیکھنے والوں سے صرف اور صرف ایک ہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کہیں کسی بھی خواجہ سرا کو دیکھیں, کسی بھی ٹرانسجینڈر کو دیکھیں, تو یقین کہ یا کسی اسپیشل پرسن کو دیکھیں تو یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ کہیں نہ کہیں شکایت لگ سکتی ہے. اور خواجہ سرا کے حوالے سے میں شاید میری ڈیفینیٹلی یہ میری کم علمی تھی اور مجھے اس کا ادراک ہے کہ آج جس طرح اپنا بخاری صاحب نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے ارد گرد جن کی ڈیوٹی ہے, جو خدمت پہ مامور ہیں, اندر حجرہ مبارک کے اندر, اور وہاں پہ کوئی اور نہیں جا سکتا, تو وہاں پہ یہ ٹرانسجینڈرز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کے ادب و احترام کے لیے اس سے بڑا دلیل کوئی اور نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے برکت رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کا اختتام قریب آن پہنچا. آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل یعنی 15 رمضان المبارک میں. تب تک اپنے میزبان گوہر شمس کو میری پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. لیکن جاتے جاتے میں ملتمس ہوں شفقت شہانی بھائی سے کہ آپ کے عارفانہ کلام پہ ہم آج کی نشریات کا جو ہے وہ اختتام کریں گے. اور جاتے جاتے میں اپنے تمام میرے جو مہمان یہاں پہ موجود ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. گو کہ تشنگی باقی ہے, آپ لوگوں کا میسج, آپ لوگوں کا کام بہت زیادہ ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں, آنے والے ٹائم پہ, آنے والے جو ہمارے پروگرامز ہیں ان میں ہم آمور فاؤنڈیشن کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو دوبارہ مدعو کریں گے, ان سے بات کریں گے, ان سے سیکھیں گے. اور اس وقت آپ کو اس خوبصورت کلام کے ساتھ میں چھوڑے جا رہا ہوں جس میں شفقت شہانی بھائی جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ایک عارفانہ کلام جو ہے اور اس کو پیش کریں گے. اور ان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ان کے جو آرکیسٹرا پہ جو دوست ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا, آپ کے لیے بہت بھرپور ستائش ہے جی. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں, جس انداز میں آپ ساتھ لے کے چلے, اور شاہانی بھائی کا آپ نے جہاں جہاں پہ ساتھ دیا, ہم چونکہ کہیں نہ کہیں آپ دوستوں کے ساتھ رہ کے ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہے, تو آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ساتھ دیا. آپ بھی سلامت رہیں جی. شاہانی بھائی اوور ٹو یو. جی اندر سے صوفی آدمی ہیں جی, ایسے ہی اندر سے, جی بالکل ایسے تو یہ بھی صوفی آدمی ہیں. کیا کہنا. ٹھیک ہے, سارے کام نماز بھی اسی لیے ہے کہ انسانیت کا خیال رکھا جائے. صحیح صحیح. پوری نماز اور پورے قرآن دے وچ صرف عبادت دا مقصد بھی یہ ہوئی ہے کہ انسانیت نو چلانا چاہیے. بے شک بے شک بے شک. تو جناب اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جی میں ہو رہا ہے, دو لائنیں سنانا جی. بے خود کیے دیتے ہیں. بے خود کیا دیتے ہیں. بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں. انداز ہے جاپانا, انداز ہے جاپانا, انداز ہے جاپانا. بے خود کیے دیتے ہیں, بے خود کیے دیتے ہیں. انداز ہے جاپانا, انداز ہے جاپانا. آ دل میں تجھے رکھ لوں, آ دل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوہ جانانا, اے جلوہ جانانا. نا 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 نا. اے جلوہ جانانا, اے
जलवा जाना है जलवा जाना ना 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 क्यों आँख मलाई थी क्यों आग लगाई थी क्यों आँख लगाई थी क्यों आग लगाई थी अब रूप को छुपा बैठे अब रूप को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना करके मुझे दीवाना अब रूप को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना करके मुझे दीवाना करके मुझे दीवाना जाना तेरे मिलने की तदबीर ये सोची है जाना तेरे मिलने की तदबीर ये सोची है तदबीर ये सोची है हम दिल में बना लेंगे हम दिल में बना लेंगे छोटा सा सनम खाना छोटा सा सनम खाना हम दिल में बना लेंगे हम दिल में बना लेंगे छोटा सा सनम खाना छोटा सा सनम खाना बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज हजार बना 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 अब रुको छुपा बैठे अब रुको छुपा बैठे करके मुझे दीवाना करके मुझे दीवाना अंदाज हजार बना करके मुझे दीवाना करके मुझे दीवाना करके मुझे दीवाना जिस जान लगाते हो जिस जान लगाते हो सजदे वही करता हूँ सजदे वही करता हूँ इससे नहीं कुछ मतलब काबा हो या खाना काबा हो या खाना काबा हो या खाना सब नक्श ख्याली है सब नक्श ख्याली है काबा हो या खाना काबा हो या खाना तू मुझ में है मैं तुझ में तू मुझ में है मैं तुझ में है जलवा जाना है जलवा जाना बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं बेखुद किए देते हैं अंदाज है क्या बनो अंदाज है क्या बनो आ दिल में तुझे रख लो 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 ऐ जलवा है जलवा ऐ जलवा है जलवा ना 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 ना